Dati series tayo iti Book of Ephesians. Ija Ephesians chapter 1. Ijay blessings of salvation. Kita datayan ijay mauding verses. Ken actually dito iti point number 5. Nga iso iti last iti dito nga series tayo. Tatanga agsapa or iti dito nga Sundays nga naglabas. Nagrugi tayo di January. So it's a blessing to walk with our Lord Jesus Christ through iti dagito nga verses iti scriptures. Actually, dagiti adu nga pa pastors who make nga nagaramid iti outlines iti Ephesians chapter 1 concerning the blessings of salvation. Kita dati naglist iti 8, dati naglist iti 12, dati naglist iti 18. Yeah? Talagang piece by piece amin nga makita da dito nga may isa nga akem or may isa nga parte iti na isalakanan tayo kita in list da one by one. So dati naglist iti 18 say kaado po ngem datayo absat iti dati nga series tayo kita nala tayo lang dagijay central themes na dagijay central points nga mang define ijay ayan iti blessings iti salvation. So nagrugay tayo iti decree, eternity, predestination, and then may sa tayo iti blessings iti justification ken sanctification, ijay adoption is ijay second, and then the third ni Brother Joel in kasabana kada tayo iti redemption. Redemption is the result of atonement. So napay nga dati redemption kaputa dati atonement. Kita they are closely related. The redemption sa bali jay atonement. The atonement speaks of the price nga nated. And then jay redemption jay resulta na kabsat. And then last Sunday, Brother Joel again in kasabana kada tayo iti heirship with Christ. And dagitoy kita nagdadakilan nga bendisyon, and it's really we are really thankful kani Apo nga isursuro da tayo as Christians nga bilangin dagiti bendisyon tayo. Amen. Tano agbilang tayo iti bendisyon tayo ket puro na materialan nya kapsat. Well, there is a higher dati nangat-ngato nga wagas ti panagbilang iti bendisyon. Ket isu dagitoy kapsat. Yeah, I believe jay kabsat tayo nga nang isurat jay count your blessings ket daytoy di adjay panunot na. Yeah. Isu nga jay hymnal tayo di nang edit iti ingkabil na nga verse ket Ephesians chapter 1 and pudno isu na ijay kabsat. That is true. We have as Christians we must as Christians learn nga bilangin nga nasyaat iti bendisyon tayo. Ket iti dayto nga maudi kabsat nga iti adalen data ket jay belongingness tayo ijay church nya puti nga Jesucristo or jay panakai bilang tayo panaka-acceptar tayo ijay iglesia ni Apo tayo nga Jesucristo. Met nga ibaga tayo nga kasdayan yan madmadi nga ibaga nga ko iglesia ni Kristo gami. Nga met nga dinggen imbes nga nagmet ko dinadael ti tao iso nga i-specific tayo na lang iglesia ni Apo tayo nga Jesucristo na ibilang tayo ija iglesia ni Apo tayo nga Jesucristo. So adaman at iti maysa nga turungen amin dagitoy nga bendisyon ket iti maysa pay nga very precious lang nga bendisyon iti pakaisalakanan ket dayjay pa nakaibilang tayo ijay church niya puti nga Jesucristo which is according to Apostle Paul ijay chapter 3 is a mystery hidden in all the ages, hidden in God. Dayta nga reality ket makita tayo kabsat ijay doctrine ti predestination in eternity ket in purpose ni Apo Dios iti panakabukel iti tattao na.
So it's indeed a mystery. Yeah. Nga na-reveal kabsat iti daytoy nga panawin tayo babaen kini Apo tayo nga Hesus Kristo nga datayo nga amin nga tattao ditoy lubong ket mabalin tayo nga maibilang ijay bagi or ijay church ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So please let me read Ephesians chapter 1 verse 15 to 23. Ephesians chapter 1 verse 15 to 23. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might that He worked in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Amo kabsat nga namin aduto yung nga nabasbasa dati kita let us walk through it again. Dawatin tayo iti bendisyon iti Apo. Kararag tipay lang. Apo Diyos, agyaman kami manin iti impay mo Apo nga pamalubos nga mabaling kami nga agtultuloy iti panagadalmi kadagiti sasaom. Yaman kami Apo ti salunat, yaman kami ti pigsa nga gapo kada kayo. Yaman kami Apo ti umanay nga asiken parabor nga in paay mo Apo manay para kada kami iti daytoy nga aldaw. Kita madayaw kayo, madayaw niya po mga Hesus Kristo nga manubot ken mangisalakan mi. Maikari kayo Apo iti mamintalo nga panangibigkas mi iti santo. Nasantuan kayo nga Dios. Kita dawatin mi Apo nga ipaay mo manin nga nabuslon iti bendisyon mo kada kami. Iti daytoy nga oras iti panagdaydayaw mikin ka. Iti Apo Dios iti dawat kin kararag ko tinaga na po mga Hesus Kristo. Amen. Okay, so gaputa tumugal may sa kada tayo kit adda ti cellphone ket amok nga aware tayo iti dagiti dadakkel nga banbanag nga mapaspasamak iti daytoy nga panawin tayo. Yeah. Ijay Amerika ket kasta unay iti kinapigsa iti controversy ijay foreign policy ni President Trump nga talaga nga nagadado nga tattao ti panawin da di Amerika. Yeah. Aduda dagi jay tattao nga makipagriknada kadagi jay madangran kita madida kayat. Ngem nangabak ni Trump gamin aduda ti Amerikano nga kayat dan nga pumanaw dagi jay haan nga legal ti papeles data no. Mabati na dagi jay legal nga citizen iti Amerika. So aduda dagi jay Amerikano nga kayat damanen nga makita dayjay kinadagsen iti citizenship da iti dayta nga ili iti United States of America. Yeah. Of course, santo yung maisukat iti citizenship tayo kabsat. Amok nga kastaon na iti panaget tayo mati daytoy nga ili tayo. Ngayon amok nga with that amo tayo nga it is a privilege nga agbalin nga citizen iti maysa nga ili nga kastay kabaknang ken kastay iti panakabalin na kasi ti Amerika kabsat. So makita tayo nga iti national identity ket ag-require iti legal qualifications.
Ang nga mabalin nga basta kalata sumrek ijay boundary ti may nga ili ket mapangkadjay ket ag buy and sell ka or ag trabaho ka or aramidem iti karbingan iti may nga legal citizen nga mabalin ti kasjay. Ya, iti gobyerno dakit agungit. Ya. So thinking about that kabsat kita aware tayo kuma iti maysa nga naindaklan nga napasamak iti pakistoryaan iti biag ti tattao ditoy lubong nga datayo nga tattao nga nainlubungan ket nagbalin tayo nga nainlangitan. Datayo nga tattao nga citizen iti lubong ken iti pagarian iti kinasipnget ket naibilang tayo iti pagarian iti Dios ken naibilang tayo kadagiti tattao na. Ya. Haan nga nalagan nga banag dayta. Isugarod nga gaputa dagiti imununa nga tattao nga naawagan nga tattao ni Apo Dios dagiti Hudyo idi mangganda nga maibilbilang dan dagiti hentil ijay maawagan nga tattao ni Apo Dios madida kayat. Ya. Madida kayat no kuma ni Trump ket agpatakder ti alad. Ya. Agpatakder ti alad ano ang mabalin. Ya. Masapul da iti nga pumasa iti requirements. Tano maikarida iti panakaibilang da iti tattao ni Apo Dios. Siguro nga numapantay jay Acts chapter 20 ti may nga earliest controversy ijay New Testament Church ket jay heresy iti Judaism. Nga kunada taano iti may nga hentil ket agbalin nga Christian masapul nga ag-convert pa isu na ti Judaism bago nga mapan iti Christianity. Ya, masapul nga tungpali na pa lang dagijay ceremonials iti Jewish religion bago isu na nga mabalin nga maakseptar iti Christianity. May isa nga banag nga dagus nga kinonfrontan ni Apostle Paul and the Council of Jerusalem Church was met na napagtutungtungan da and nakorektar da diay nga kamali nga sursuro. But indeed, no panunutin tayo narigat niya, hamit nga nalaka nga basta maitwis mo lata di panunot iti tao ket sige garod. Ya. Agbalin tayo nga lenient, akseptarin tayo isuda. Ya, natural iti kinatao tayo nga dagiti Christians nga Jews. It mas dao da iti dayta nga banag gamin nga nalaka. At daan da iti kapanunutan nga dayti nga banag kitaan nga nalaka. Masapul nga maikarida. Ya, di lang ta nagkamalida iti panagpanunot ijay requirement. Ya, handa nga nakita nga daytoy ket adda amin ken ni Apo ti nga Jesu-Cristo nga isu nga ijay ti Ephesians chapter 1. No, basahin niyo man din ti Bible yu iti maysa nga phrase nga naulit-ulit ditakit in Christ. Ya, in Christ. Bilangin niyo no adu nga nabanggit ti in Christ dita. Ya, ti requirement tayo kabsat ket namit amin kanya po ti Jesu-Cristo for behold inted namin kada tayo iti parabor taano ma-qualify tayo nga maibilang ijay pamilya ni Apo Dios or ijay nation ni Apo Dios if you would or ijay people of God. Kabsat amin dagita nga terms ket inusar lang ni Apostle Paul. So the point is, belongingness into the people of God requires beyond what we can provide. Yeah, belongingness into the people of God requires beyond what we can provide. Jay requirement no maibilang tayo ijay tattao ni Apo ket agdemdeman iti requirements nga hantayo kaya, hantayo kabailan i-provide. But it is the Lord Jesus Christ who have blessed us with heavenly blessings, bendisyon anda tayo kadagito nga bendisyon iti kaisalakanan. Taano to that end nga maibilang tayo ijay tattao ni Apo Dios. Ya. So nga hanti nga madanagan, hanti ma-deport kabsat. Hanti nga madanagan adaan tayo iti requirements, namit tayo iti requirements ken Apo tayo nga Jesu-Kristo. Ya, pamati kani Apo tayo
nga Hesus Kristo. So Apostle Paul made the clear point that all the blessings of salvation are spiritual and are given to us in Christ. Kanya po ting Hesus Kristo. Now building on this, he moves to his main theme, which is unity of all believers in the church. Yeah. Now, Apostle Paul as a master builder, as an apostle, kit nakita na, duty na, as he calls himself the apostle to the Gentiles, nakita na duty nga masapol nga tulungan na di church, nga step up, iti daytoy nga mystery ni Apo Diyos, that now in the nation of God, Jews and Gentiles must reconcile together as one body. Yeah, so daytoy kita dakkel nga duty nga nga impay ni Apo kini Apostle Paul as an apostle. Haan lang Jews and Gentiles, but even Gentiles with fellow Gentiles. Yeah, na Gentiles they are also divided in many terms of polarizations, ethnicities, cultures, kenda dumapay kabsat nga banbanag nga ng sina kanyada, nang iwaras kanyada, iti daytoy nga entero nga lubong. Ya, madinakit nga tungpalin, jibilin ni Apo Diyos, nga agwaras da, iti daytoy nga lubong in a way that is glorifying kay ni Apo Diyos. Iso nga, basol, tinang nang disperse kanyada, iti daytoy nga lubong. Ang gapo iti dayta, talaga nga, haan nga nalaka, nga mapagmaymaysada, akastat tao ni Apo Diyos. But this, in Christ, we are beholding the power of God. Makikita tayo, di pa nakabalin ni Apo Diyos, nga mang gather manin, iti tao nga na inagan ken ni Apo Diyos, and in which God will not be ashamed to be called their Father. So nga, ijay, Ephesians chapter 1, verse 22 and 23, mabasa tayo ito'y kunana, and He put all things under His feet, and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Again, in chapter 2, verse 14, for He Himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of two, so making peace. And then verse 19 of chapter 2, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. And then chapter 3, verse 21, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. And chapter 4, verse 16, chapter 4, verse 16, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. And then, chapter 5, verse 29 to 30. Chapter 5, verse 29 to 30. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. And then the last chapter, kabsat, is an application, tuloy jay applications na, in which everything, kabsat, is concerning the church of our Lord Jesus Christ. So, iti daytoy kabsat nga truth, iti mystery, iti church niya po yung Hesus Kristo. Apostle Paul was prompted to sing a song, a doxology of praise ken ni Apo Diyos. Panag-express na, iti panagyaman na ken ni Apo. And we also, no, makita tayo dito nga kinimbag ni Apo, should fill our hearts with praises, with thankfulness.
with songs of praises and thankfulness kini Apo Diyos. We praise our God and our Lord Jesus Christ because from the depths of our poverty, we have been blessed with spiritual blessings so that we can be accepted in the number. We can be accepted in the number of His people. Madayo ni Apo Diyos iti kastoy nga kinaimbag na kana tayo. So indeed, iti may isa nga naindaklan nga bendisyon iti naisalakanan tayo. Ket iti panakaibilang tayo ijay church ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket going forward ket kaman nya kitayon tayo daytoy nga tallo nga banag nga nayon iti bendisyon iti panakaibilang tayo. Iti bagi niya po ng Hesukristo or kadwa iti bendisyon iti panakaibilang tayo kadagiti tattao ni Apo Dios. Umuna, we are joined into fellowship with God's people in the church. We are joined into fellowship with God's people in the church. Nya naibilang tayo nayon tayo iti panakipag-fellowship kadagiti tattao ni Apo Dios in the church. Of course, in other mga portion iti scriptures, kaya ibagbaga na nga, makipag-fellowship tayo kay ni Kristo, kay ni Jay Church. Or mabalin nga intertwined, mabalin ijay panaki-fellowship tayo ijay church, makapag-fellowship tayo iti triune God. Kasla ni Apostle John, ijay 1 John chapter 1. And that reality, kabsat, kita, makita tayo nga bendisyon ni Apo Diyos kada tayo. Yeah? Every day. Kita ibibiyag tayo, kagumaan tayo nga ibiyag iti pamati. Every day we go out and we give ourselves nga agserbisyo kay ni Apo Diyos. Mabayan iti panagserbisyo tayo iti amin nga tattao. Han nga pager nga masapul tayo nga sumango, makitrabaho, fellowship iti adu mga tattao, iti adu nga tattao. Even those who do not believe on our Lord Jesus Christ, pagans, atheists, haters of the gospel, but we have to walk with them. We have to live with them. And sinner as we are, sometimes we are pushed into or deceived into iti adu nga pagbasulay. Taligod tayo kay ni Apo Dios. Duron iti puso tayo nga agtignay, kenrik na tayo nga agtignay contrary. Ijay pamati tayo kay ni Apo Dios. Ngem tatarigagayen tayo nga ibiyag dagiti sasauna nga adalin tayo. Nga impaay na kada tayo. Yeah. But now, agyaman tayo kay ni Apo Diyos. Gamin bilang tayo kadagiti tao na. And we desire, we long, nga iti nayon tayo iti gimong dagiti namati, ket maka-fellowship tayo. Dagiti pudno nga tattao ni Apo Diyos. Babaen iti band, iti panagayat ni Apo Diyos, ay the band of God's love. In Ephesians chapter 1, verse 15, nabasa tayo, kuna ni Apostle Paul, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Naturally, kabsat, dagijay pudno nga namati ken ni Apo. Get maibanda kadagijay tattao ni Apo. Because they want to express the love of God kadagijay tattao nga inayayat iti Dios. And likewise, in return, they receive jay panagayat ni Apo Dios that they share together akas an anak ni Apo nga na paraburan iti nainlangitan nga bendisyon or iti bendisyon iti kaisalakanan. We have to hold on to this. Apostle Paul recognizes and is thankful kay ni Apo Dios. This is a prayer of thanksgiving kay ni Apo Dios nga
beyond all dagitoy kakabsat nga doktrina nga i-express na kanyada, isurusuro na kanyada, ket makikita na kanyada kabsat iti ebidensya nga adda kanyada dagitoy nga trabaho ni Apo Dios gamin mapaniknikan ijay pamati da ken ni Apo kenjay panagayat da kadagiti santos. Panagayat da kadagijay anak ni Apo Dios. Kabsat adda kada tayo iti panagayat ni Apo Dios. Adda ijay church ni Apo tayo nga Hesong Kristo jay panagayat ni Apo Dios. Masapol nga express tayo daytoy. Iti amin intiro nga panagbiag tayo. Umuna ijay household ni Apo and even kadagiti haan nga namati ken ni Apo. We have to grow. Masapol nga ikagumaan tayo nga itultuloy nga magna iti daytoy nga panagayat ni Apo Dios. Ya. Iti daytoy kabsat kahit kung arami ay i-establish jay point nga dagiti anak ni Apo mainayon da ijay church ni Apo tayo nga Hesukristo tanaparaburan da iti parabor iti kaisalakanan. Ada kanya dati espiritu ni Apo Dios. May matangan da di panagayat ni Apo, ija iglesia ni Apo ting Hesukristo. Ket may ibingay damot di panagayat ni Apo. Kadagiti namati, and this makes the band absat nga mang unite ija church ni Apo tayo na Hesukristo. Ya. Han tayo nga dapat limitaan. As a church iti panang express tayo iti panagayat ni Apo Dios, even to unbelievers. Yeah. But every Christian should realize nga no apay nga adda tayo nga naibilang ijay pamilya ni Apo Dios, ijay tattao ni Apo Dios, ket gapu ijay panagayat nga nagun-udan tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Amen. We must search our hearts as Christians ijay nga banag. Ya ijay Armenian nga nga seminary nga nagapuak keta we are inclined iti gapu ijay goal settings ket naka-incline kami nga mang-usar iti aminin nga wagas just to bring people to the church and to make them members of our church. Imura iti kasjay adalat tay jayanti awareness dagiti leaders iti church nga diyan nga nagapuak. Nga ibagbagada kunada no itiwagas nga pinang alam kanyada isu mo lang tiwagas nga pang sustain mo kanyada. So amuda mo ladi ay. Ya. Ngano iti may nga tao ket in my church because of a gift, because of a favor, because of friendship or whatever good deed no dijay ti rason nga may sunod ditoy lubong he cannot bond with the love of God. Ya. Kahit no ti church na po ting Hesukristo kahit mapunuan iti tattao nga kastoy nga awang kanyada ti panagayat ni Apo Dios, kahit they cannot stay. Ya. They cannot stay ijay band iti panagayat ni Apo Dios. Kamin awan kanyada di panagayat ni Apo Dios. Nevertheless, we have to really show the love of God. Masapul nga itutuloy tayo nga ipakita ti panagayat ni Apo Dios in the household of God kaniti amin nga tattao. But we also have to make the clear point nga mailawag kadakwada iti pamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Pamati ken ni Apo tayo nga Hesukristo ken panagayat ni Apo Dios na ititipudno nga mang bukol ijay bagi ni Apo tayo nga Hesukristo. And we have to continue kabsat kadagiti nga bendisyon. Yeah. Kaya nagyaman tayo ken ni Apo gamin isuna iti nangited kada tayo kadagitoy nga nailangitan nga bendisyon. Nagyaman tayo niya akastoy nga in this way makikita tayo iti spiritual nga working ni Apo Dios. Makikita tayo iti kinapudno iti kingdom ni Apo Dios. So that even heathen people can build a church and
Mabalindang agbuild ti church ket inaganda itinagan iti Christianity. But handa ma-deceive dagiti pudno nga saints ni Apo Dios. Gamin daytoy nga economy nga nainlangitan ket hana nga mabalin nga i-fabricate iti tattao. Yeah. Daytoy kabsat ket naipailang babaen iti working iti spirit ni Apo Dios, babaen iti gifting ni Apo Dios. Isu na iti nangted kada tayo. Iti nainlangitan nga bendisyon, pamati ken panagayat iti Dios. So naturally, makikita ni Apostle Paul jay panagayat kadagiti nga Kristiyano. Hana lang makikita jay pamati daken ni Kristo, nga makikita na jay panagayat da towards all the saints. And daytoy kabsat iti mangbukbukel iti church ni Apo ti Hesus Kristo. And we have this kabsat ijay church ni Apo tayo nga Hesus Kristo. And may kadwa, hantoy lang nga na-join iti fellowship, ijay tatao ni Apo Diyos in the band of love, na diket we grow in wisdom and knowledge in God, knowledge of God in the church. We grow in wisdom and knowledge of God in the church. Dito, verse 17 and 18, kunan na dito iti kararag ko, kunan ni Apostle Paul, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. So later, if you'll continue to read in the book of Ephesians, ituloy nga i-build up ni Apostle Paul kabsat, daytoy kabsat nga suro nga iti daytoy nga age or daytoy nga panawin tayo, iti kinabaknang iti langit ket naibusbus mabaen kaniya puti nga Hesus Kristo in the church where our Lord Jesus Christ is the head. Yeah. So may dagitoy nga kinabaknang iti sirib ken panakam mo para kadigit tao ni Apo Dios was made available kabsat ijay church ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Dito'y tayo nga grow, di panakaam di wisdom, dito'y kit kararag kabsat. But Apostle Paul is not nga mystical ni Apostle Paul to that end nga imagine tayo nga in kararag na nga grow dati wisdom ken knowledge and poof! Biglang nga kasajay. Iti develop kabsat ni Apostle Paul ito nga tungtungan is that jay pa nakaibilang tayo nga hentil who were called dogs, who were called heathen. Yeah. Iti may dagi jay Spanish dito Pilipinas, ti awag da kada tayo ket Indio. Indio. Yeah. That is idiots. Ibig sabihin. Yeah. Illiterate. Yeah. Uneducated. Comparing ijay ayan iti citizens of heaven nga da kanyada iti heavenly wisdom ken knowledge ni Apo Dios. Daytoy nga lubong ura iti advancement iti studies tayo iti nagadu nga aspects iti adal. Yeah, comparing ijay panakaammo ken ni Apo Dios daytoy nga lubong kabsat ket ignorante. Apostle Paul called it ignorant, yeah, of the knowledge of God. It remains true. Kabsat, agtaltalinaed, dijay nga kinapudno, ura iti dayto nga panawin tayo. Outside the church of God, awan iti pudno nga knowledge ken ni Apo Dios. Awan iti pudno nga wisdom, iti revelation, iti panangisalakan ni Apo Dios, ken iti rule the kingdom ni Apo Dios. Nya isu nga ignorance iti adda kabsat, iti dayta nga state iti tao. Wala ni Apostle Paul, man cannot discern it because they are spiritually discerned. They are spiritually discerned. So nga dayto nga truth kabsat ket na i-entrust ijay church niya po tayo nga Hesus Kristo. So nga anya ti bendisyon nga maala tayo. Ijay church niya po tayo nga Hesus Kristo. God in Christ is pouring out wisdom and knowledge through Christ in the church.
Kaya iti panakaibilang ditoy, panakaibilang tayo ditoy ket at dagarod nga dito mong galmay sakada tayo ket madadalan. Ya. Madadalan iti napabaro nga kapanunutan ken puso. Dumakdakkel tayo, masagsagpat tayo, jay chapter 2, jay kunana, jay kinangato, jay kinalawa, jay kinaunig. Ya. Iti wisdom ken knowledge ni Apo Dios that is now being bestowed kada tayo, mabayan kanya po tayo, ng Hesus Kristo. So therefore, as becoming saints of Christ and members of the church of our Lord Jesus Christ, kita adda nga ngumat nga to, iti dayaw tayo, serbisyo tayo kini Apo Dios. Gapo iti panag-increase iti wisdom and knowledge ni Apo Dios kada tayo in the church of our Lord Jesus Christ. So daytay iti may sain iti may sapay ken maudi kabsat iti daytoy ket jay panaka-experience tayo ti panakabalin ni Apo Dios. Now we experience the power of God in Christ in the church. Kuna natoy verse 19 gana verse 23 kunana, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? Yeah. Is it really measurable? No, it's immeasurable kuna ni Apostle Paul. Di pa nakabalin iti Gentiles, dagi jay witches da, dagi jay wizards da, dagi jay technology da, measurable. But the power of God towards us who believe is immeasurable, according to the working of His great might that He worked in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Kaya kahit ko dito yung kabasatan niya, jay kuna ni Apostle Paul when He raised Christ from the dead. Yeah. Ano jay monster nga binyag, jay may nga doctor, that is just a story kabsat. Ano ba yun? Sino bang may kwento nun? Yung pinagtagpi jay natay nga asawa na because kaputay ayatin na madi na kayat jay ipapatay because iti ipapatay kit virgin na ti relationship iso nga binukil na jay asawa na nga natay kit inaramid na pa yung movie diya kit dati process ng inaramid na kit nabiyag napagbiag na jay ko jay na natay nga gayam na irigat na sa balin ti ko haan nga isunan jay gayam na sa balin ti galad na monster nga monster niya. So anya ti technology, anya ti nadanon iti panakabalin iti tao, iti necromancy, iti technology, iti science. Yeah. Have we brought someone from the dead? Yeah. Di pa nakabalin ba ti lubong kit nakapagbiag iti natayin? Yeah. I believe it did not and it will not. Yeah. Hingga na iti panagsubli niya puti ng Hesus Kristo. Our greatest wonder iti parang iti panakabalin niya po Diyos is that our Lord Jesus Christ rose from the dead to die no more. Kuna niya Apostle Paul hanin isu nga matay, he is eternal. He will live eternally as our eternal high priest. He lived in a point of time. He died in a point of time. Ngem nagungar isuna. And from His resurrection, He will live forever in the body as our eternal high priest. What power of God in Christ. Nga na kung matatakit, dahil tayo di pa nakabalin lata na makapcaptivate iti curiosity tayo. Iti kinauaw tayo nga mangkita iti power. Yeah. Nagado ti powerful nga gadgets tatan. 5G, 6G, muna dapat 7G, 6G, or 6G. Yeah. Kasano ka powerful dagito yung aramid ti tao. Yeah, horsepower, kilowatt, yeah, nuclear,
Ya, kanya nga panakabalin, iti mabalin nga madiscover iti tao, mabalin nga ang kinan ti tao, shamelessly iti bagida. Ya, bagita amin kit nagapukin ni Apo Diyos. Yung madiscover ti tao, baginan. Ya. So nga, nagado ti bilit dito yan tayo nga Amerikano tinaganda, gamin. Amerikano di nag-discover ka, no? Ya. Ngayon, tikinapudnuan na, kanya ni Apo Diyos amin dagitoy. Ya, may iti panakabalin, kabsat nga, hanto yung nga maikumpara iti, daduma kit, jay panagungar ni Apo tayo nga Yeso Kristo, nga nang tin kada tayo itinamnama, nga iti ipapatay kitahan nga agbaligi kada tayo. We will again rise from the dead. Apostle Paul in Corinthians says, if our Lord Jesus Christ did not rise from the dead, then our faith is vain, and we are of all men most miserable. But indeed, our Lord Jesus Christ rose from the dead. Yeah. Datayo nga Gentiles from our hidden roots in paganism. Siguro, the inclination iti tao dayta nga nag-fall short iti basol, iti glory ni Apo Diyos ken panakabalin. Pirmi ti panakauwaw tayo nga mangkita ti panakabalin. Oray dagi jay Diyos, ket madideceive da nga mapan iti hedonism, iti paganism, taano lang makakita da iti may isa nga magic. And it moved God nga ayaban ni Elijah kuna na mapangkadji Mount Carmel, ayabam amin dagita tao nga mahilig nga witness iti magic or power. And let them see no sino ti talaga nga manakabalin. Yeah. Imuray mapaniknikan iti tao, makita iti tao ti panakabalin ni Apo Diyos, they will easily forget. Ya, gapoy jay wickedness iti kapanunutan da. Da tayo nga kasjay tayo nga pagans. Ya. Mas biliin pa iti daduma nga agbalin nga rooted di jay faith da ken ni Kristo. Kaya mas piliin da pa ikabsat nga agwitness iti maysa nga imimbag ti panateng gapoy iti so-called panakabalin nga kaya nga i-dispense iti maysa nga tao kaysa di agbalinda nga rooted di pamati da ken ni Apo tayo nga Yeso Kristo. Kanan ko nga ibaga-baga dato di nagrugi da John Calvin nga agkasaba ijay France. Iti ibagbaga dagiti proud nga Catholics nga napunpunuan iti relics ken so-called miracles rebulto nga agluluwat ti dara ken kumkonformi dita kabsat kunada ang kay mamati ka dagitoy nga reformers gamin awan ti power nga iparangda, awan ti magic nga ipakita da. And Calvin replied, ijay king ti France kunana. Hangkong masapul iti magic, hangkong masapul ng parangkada kayo iti panakabalin. Gamin napne ka kun, ijay panakabalin ngayon parang ni Apo Diyos, mamati ak ijay panakabalin ngayon parang ni Apo Diyos kani Heso Kristo, ken dagiti apostles. And that remains true kabsat. We are not denying kabsat that God is still at work in His might. Ngem kitain tayo daytoy kabsat in light of scriptures and in the sovereign dispensation of God in Christ through the church. Yeah. Hantayo nga kayat nga ited iti maysa nga tao iti panakabalin iti anyaman nga mystery iti daytoy nga lubong gamin immediately iti tao kit agturong da iti idolatry. But in the church we can behold the immeasurable power of God in His great might. Kanya po tayo nga Yeso Kristo. Amen. In the prayer of the saints, the gospel will advance in the hardest times, in the darkest times. In the darkest of deceptions, iti panakadisib, iti panunot, iti amin nga tattao. Jay lawag latan ni gospel niya po iti nga Yeso Kristo will break through. Ijay gurang-gura iti tattao. Gubat ken pag pinagpinatay iti tattao. Jay kapya ni Apo ken still move forward. Maben iti gospel ni Apo Diyos. Maben iti kararag iti Kristyano dagi impossible nga banbanag can happen.
for the glory of God, and for the strengthening of the faith of the believers. Antayo kumakabsat nga madisib nga mapan sumurot iti anyaman nga panakabalin nga ipasinsindayag dagiti tattao nga hanga namati ken ni Kristo. Di ket agtalinaid tayo kabsat iti sasao ni Apo Dios nga nang buklod kada tayo iti pamati ken ni Kristo in the church. Gamin dito ito kabsat nga pudno nga maimatangan iti panakabalin ni Apo Dios. No itultuloy tayo nga magna iti pamati ken ni Apo. So kabsat iti karit garod kadagat tayo nga namati ket iti panakapatibker ti pamati tayo. Iti panakabukal iti panagkararag tayo. Ken iti tarigagay tayo nga mangibiyag iti biyag nga maikari ken ni Apo ting Hesus Kristo. Tungpalen tayo ti bilin ni Apo Dios. Kitain tayo ti panakabalin ni Apo Dios. Yeah. Kuna ni Moses kadagi jay Israelites jay other side iti Red Sea. Kana na behold the power of God. Stand still and behold the power of God. Yeah. And the sea was divided. And the people of God walked through dry grounds. No mabuting tayo nga tungpalen ti bilin ni Apo Dios anto makita ti panakabalin ni Apo Dios. But when in faith we obey God's commands, we walk iti bilin ni Apo Dios, makita tayo iti panakabalin ni Apo Dios in the church. So kabsat dagito iti bendisyon ngayon pa ni Apo kada tayo. Ket iti pagturungan na garod iti biyag iti tumunggal maysa kada tayo. Ket ijay panagdagsen iti balor iti panakibilang tayo ijay church niya puto yung Hesus Kristo. Amen. Han nga baring-baring daytoy. Yeah. No kuma han tayo nga na-qualify gapu ijay bendisyon ni Apo na napapurwak tayo. Yeah. At dadamat dagi tao nga ipilit na nga sumrek. But they don't have the love of God in them. They don't have the faith in Christ in them. Yeah, and they will end up kabsat as revealed in the scriptures agpatinggada iti deception. Yeah. Agpatinggada iti heresy. Yeah. But what riches and what wonder, what grace and mercy nga inted niya Apo kada tayo so that maibilang tayo. Iti church niya po tayo nga Hesus Kristo. We must love the church of our Lord Jesus Christ. We must love the saints. We must love the people of God. Ket nasken garud nga iti amin nga banag. Kita i-take advantage tayo. Jay dispensation or jay economy ni Apo Dios. Iti daytoy nga panawin that is pouring mightily and abundantly. Kadagiti anak na in the church of our Lord Jesus. Daytoy ket karit kada tayo akasamaysa nga kas Christians ken asamaysa nga church. Yeah. Adayti hesitations mag-commit into covenanting of the church. Gamin amo tayo ti kakabalin tayo. Ngem itinasken nga kitain tayo. Ket jay economy ni Apo Dios. Ngayon karina ijay church na. Because daytoy nga church niya puting Hesus Kristo is run by the rule of Christ, by the kingdom of our Lord Jesus Christ. Yan ti pagarian nga may kumpara tayo ijay rule, ijay Messiah. Yeah, when we read the Old Testament, abasa tayo jay might, ken riches, ken power, jay kingdom niya puting Hesus Kristo. That is true and that is already happening iti daytoy nga panawin tayo. Yeah. Though the consummation is not yet. Yung kuna ni Apostle Paul in Ephesians, the down payment of the Holy Spirit is given. Yeah. Ket awan kabsat iti pagbutngan tayo. Yeah. The call for us as people of God, ket sumurot kanya po ting Hesus Kristo.
babayan iti pamati. Ket makita tayo, iti panakabali ni Apo Diyos. Ket with this, garod, kapsa dawatik nga agdumog tayo, agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami, kadagiti nga, sasaom Apo nga, may na pagadalan data, agyaman kami iti heavenly blessings. Nga, han nga, maikumpara iti dagiti na inlubungan. Kasya na kami Apo, tulungan na kami gamin. Iti engagements mi Apo dito nga lubong, we are many times limited and deceived in our hearts and mind. Iti panang bilang mi iti kinabak ng mga anak mo. And we stumble, and we fear, and we lose hope. Yung Apo Diyos, Ama, babayin ka dagiti sasaw. Tuloy mamang kadi Apo nga patibkirin ti pamati mi. Ano kasta po kita tuloy mi nga makipag na kanya po mi nga Yeso Kristo. Kaya itinamnama mi Apo. Kita nagtalinaid nga natibker. Itinain langitan nga namnama nga impay mo kada kami. Nagyaman kami Apo Diyos, kadagiti nga sasaom, kanitigi mo, itinanak mo Apo. Madayo kayo dati ti dawat yung kararagamitin na ganyan po mga Yeso Kristo.